በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እሞ ኣብዚ ዙርያ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ንሪኦ ኣሱ ሓቢልና ክሪኦ ኢና ከም መበገሲ ግን ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል ዘለወን ግደ እንታይ ይመስል ከመይ እናገልገላ መፅአን ከመይ እናሰበኻ መፅአን ከመይ ኣየገልገላን ዘየገልገላሉ ዘይሰበኻሉ ዘየምህራሉ ግዜ እንተልዩ ንምንታይ ብፍላይ ምስ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጥቕስታት ተታሒዞም ናይ ስራሕ ክፍፍል የትም ዓለም የትም ቦታ የትም ስራሕ ቦታ ኣሎ ንዓበይቲ ዝወሃብ ናይ ስራሕ ድርሻ ናይ ስራሕ ክፍፍል ኣሎ ንመናእሰይ ዝወሃብ ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ኣሎ ንደቂ ተባዕትዮ ዝወሃብ ኣሎ በብፀጋኻ ከምቲ ኣብ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 12 ፀጋ ብዙሕ እዩ ኣገልግሎት ብዙሕ እዩ ፈልቲ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ እዩ ኩሉ ብኩሉ ዝገብር እግዚኣብሔር ግን ሓደ እዩ ከም ዝብሎ ስራሕ ክፍፍል እንትግበር ከከም ፀጋኻ ከከም ትኽእሎ ከከም ዓቕምኻ እዩ እና ኣብ እዚ ተደማሚሩ ግን ትምህርቲ ኮይኑ ዓለም ዝመሃረሉ ህዝቢ ዝመሃረሉ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርበሉ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብዚ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል ወይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል እንታይ ግደ ኣለወን ኣብ ዝብል ሰፊሕ ርእሲ ዓብይ ርእሲ ሒዝና ክንነጋገር ኢና ብተዘዋዋሪ ይኹን ብቐጥታ ኣዴታትና ካብ ወንጌል ኣገልግሎት ዝተፈለያሉ ዝተረሓቓሉ ግዜ የለን እዩ ምናልባት ግን ስብከተ ወንጌል ዝበሃል ከም ቀረባ ዘሎ ማሕበረሰብ ዝርድኦ ኣብ መድረኽ ጠጠው ኢልካ ርእሲ መሪፅካ ምንጋር ምስባክ ጥራሕ ገይሩ ዝሓስቦ ስብከተ ወንጌል ብዙሕ እዩ ስብከተ ወንጌል ግን ከምዚ ዝፀበበ ኣይኮነን ኣብ ቅዳሴ ስብከተ ወንጌል ኣሎ ኣብ ዜማ ስብከተ ወንጌል ኣሎ ኣብ ሕድሕድ መነባብሮ ኣብ ሰብ ሓዳር ስብከተ ወንጌል ኣሎ ኣብ ምኽሪ ኣገልግሎት ስብከተ ወንጌል ኣሎ ኣብ ኣለባብሳ ስብከተ ወንጌል ኣሎ ኣብ ኣመጋግባ ስብከተ ወንጌል ኣሎ ሰፊሕ እዩ እና ኣብቲ ሰፊሕ ዘርፊ ናይ ኣገልግሎት ወንጌል ኣዴታትና ከመይ እናተሳተፋ ፀኒሐን ከመይ ይሳተፋ ኣለዋ ዝብሉ ነገራት ብሰፊሑ ክርኢ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ነዚ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጌል ወይ ድማ ኣብ ስብከተ ወንጌል ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ግደ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ነገር ናብኡ ቅድሚ ምእታውና ስብከት ማለት እንታይ ማለት እዩ መዓዝ ተጀሚሩ መዓዝ ተጀሚሩ ኣበይ ተቋሪፁ ነይሩ ኣበይ ደኺሙ ነይሩ ኣበይ በርቲዑ ሕዝስ ከመይ ይኸድ ኣሎ ዝብሉ ብደንቢ ካብ መበገሲኡ ጀሚርና ክሪኦ ኢና እሞ ስብከት ማለት ካብ ኣንቀፀ ግሱ እንተተላዒልና ሰበከ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ሰዋስወ ቃል ሰበከ ኣስተምሃረ ሰበከ መሃረ ትምህርቲ ሃበ ወይ ደሞ ሰበኸ ናብ ትግርኛ እናሃለወን ሰበኸ እቲ ግእዝን ትግርኛንስ ናይ ሓንቲ ዒፍ ክልተ ኣክናፍ ከም ዝበሃል ወይ ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገፅታ ከም ማለት እዩ ትግርኛን ግእዝን ስለዚ ሰበኸ ብቁም እውን ፍታሕ ምሃብ ይከኣል እዩ ስለዚ ሰበኸ ማለት ኣስተምሃረ ትምህርቲ ሃበ መዓደ መኸረ ምስ ኣምላክ ኣራኸበ ዝብል ፍታሕ ይህልዎ ስብከተ ወንጌል ወይ ስብከት እንታይ ማለት እዩ መዓዝ ከተጀሚሩ እምበኣር ስብከት ኣብ ጥንተ ፍጥረት ብዓለመ መላእክቲ እዩ ዝጅመር ስብከት ማለት ትምህርቲ ማለት እዩ ብኻሊእ መልክዑ ትምህርቲ ምንግጋር ቃል በቃል ምርድዳእ ሓደ ነቲ ሓደ ዝረድአሉ ሓደ መረድእ ሓደ ተረዳእ ኮይኑ
በገልባጡ ደግሞ ተረዳእ ዝነበረ እንደገና መረድእ ኮይኑ መሃሪ ኮይኑ ነቲ ሓደ ዘረድአሉ መንገዲ ኢናቱ ስብከት ኢልና ንጽውዕና መዓዝ ተጀሚሩ ተባሂሉ ኣብ ጥንተ ፍጥረት ኣብ ዓለመ መላእክት ኣብ ሰለስተ ሰማያት ኤረራማ ኢዮርልና ንጽውዖም የም ዓለመ መላእክት ናይ መላእክት ስፍራ ዝበሃሉ እቲ ምርድዳእን ምንግጋርን ተነጋጊርካ እንተዘይተረዳዲእኻ እውን ምፍልላይ እውን ዘስዕብ ነገር እዩ። ስለዚህ እቲ ምርድዳእን ምንግጋርን ስለ ነገራት እግዚአብሔር ምንግጋር ዝተጀመረ ስብከት ዝተጀመረ ኣብ ዓለመ መላእክት ኣብ ጥንተ ፍጥረት ኣብ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ማለት እዩ። ጥንተ ፍጥረት እዚ ሕዚ ንነብረሉ ዘለና ዓለም እዚ ሕዚ ንሰምዖ ዘለና ድምፂ ንሪኦ ዘለና ገጽ ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀረ ቀስ ብቀስ እናዓበየ እናማዕበለ ዝኸደ ኩነታት ኢና ንርኢ። ናይ መጀመርያ ፍጥረት ዝበሃል እግዚአብሔር አምላክ በባህሪ ክብሩ ነጊሱ በባህሪ ክብሩ ተመስጊኑ ኣብ ዝነብረሉ ሰዓት እግዚአብሔር ፈጣሪ ስለ ዝኾነ መዓዝ ተፈጢሩ ከመይ ነይሩ ዝበሃል ኩነታት ክህሉ ኣይኽእልን። ምክንያቱ ፍጡር ኢኻ መዓዝ ተፈጢሩ ከመይ መፅኡ ካልእ ትመራመረሉ ትኽእል ኣብ ፍጡር እምበር ኣብ ፈጣሪ ክትመራመር ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ፈጣሪ እዩ። መዓዝ መፅኡ መዓዝ ከምዚ ኮይኑ ክትብሎ ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ብቅድሚኻ ንኩሉ ነገር ዘምፅአ ዝፈጠረ እምበር ፍጡር እስካብ ዘይኮነ መበገሲኡ ይኹን መዳረሻኡ ናይ ፈጣሪ መበገስን መዳረሻን ኣይፍለጥን። ናይ ፍጡር ግን ተንእሱ መበገሲኡ በብዙሕ መልክዑ ብስነ ፍጥረት ብስነ ጽሑፍ ብኣስተርእዮ ብምግላጽ እናተገለጸ እናተነገረ እናተጻሓፈ ስለ ዝመጸ ናይ ፍጡር ነገር ትመራመረሉን ትነጋገረሉን ትመሃረሉን ተምህረሉን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ጥንተ ፍጥረት ዝበሃል መጀመርያ እግዚአብሔር 22 ስነ ፍጥረታት እቲ ብዙሕ በብወገኑ ናብ ሓደ በመጥቕላል 22 ስነ ፍጥረታት ፈጢሩ እዩ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ማለት እዩ። ኣብ 6 መዓልቲ ካብዚኣቶም ተም ናይ መጀመርያ ስነ ፍጥረት ዝበሃሉ ዕለተ ሰንበት ወይም ዕለተ እሁድ እንብላ መዓልቲ ሓደ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ማለት እያ። እሁድ ማለት ሓደ ማለት እዩ። ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት እያ። ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ 8 ዓበይቲ ኣስራዊ ፍጥረታት ተፈጢሮም እዮም። እቶም 8 ማይ፣ መሬት፣ ነፋስ፣ እሳት፣ ብርሃን፣ ጸልማት፣ ሰማያት፣ መላእክት እንብሎም 8 ፍጥረታት ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝተፈጠሩ እዮም። ካብቶም ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝተፈጠሩ ፍጥረታት ኣእምሮ ለብቦ ዘለዎም ማለት ዝሓስቡ ህይወት ዘለዎም አካል ዘለዎም ዋላ ረቂቅ አካል እንትኾነ ግን ምሉእ አካል ዘለዎም ዝሓስቡ ዘስተንትኑን ዝናገሩን ዘመስግኑን መላእክት እዮም። ካብቶም ዕለተ እሁድ ዝተፈጠሩ 8 ስነ ፍጥረታት እቶም 7 ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ዶ ካልእ ዶ ዘለዎም ኣይኮኑን ግኡዛን አካላት እዮም። እቶም ሓደ ፍጥረት መላእክት እንብሎም ግን ኣእምሮ ለብዎ ዘለዎም መላእክት እዮም ተፈጢሮም። ስለዚ ስብከት ወይ ትምህርቲ መዓዝ እዩ ተጀሚሩ እንተልና ኣብዞም ናይ መጀመርያ ስነ ፍጥረት ኣብ ቅዱሳን መላእክት ኣብ ዓለመ መላእክት ኣብዚ ምድረ ፋይዳ ናይ መከራ ምድሪ ተይኮነስ ኣብቲ ረቂቃን መላእክት ዝመላለስሉ ረቂቃን መላእክት ዝነብርሉ ፈጣሪኦም ዘመስግንሉ ሰማያዊ ዓለም ኤረር ራማ ኢዮር እናበልና ንፈልጦ ዓለም ኣበይ እምበኣርቲ ስብከተ ወንጌል ወይ ትምህርቲ እንትንብል ትምህርተ ድሕነት ኣሎ፣ ትምህርተ ሞት ኣሎ። ናይ ሞትም ናይ ድሕነትም ትምህርቲ ኣብ ዓለመ መላእክት በቶም ረቂቅነት ተፈጠሩ መላእክት ዝተጀመረ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ናብ ዓለመ ገነት ናብ ዓለመ ኣዳም ናብ ገነት
ኣብ ገነት ናብ ዝነብሩ ናብ ኣዳም ናብ ሔዋን ዝቐጸለ ናይ እግዚአብሔር ስብከት ናይ እግዚአብሔር ቃል ንደቂ ሰባት ዝተወሃበ ኣስተምህሮ ኣሎ መጀመርያ ግን ኣብ ዓለም መላእክት ከመ እዩ ተጀሚሩ ዝብል እንተርኢ እቶም መላእክት ዝበልናዮም ካብቶም ናይ ሰንበት ናይ ዕለተ እሁድ ስነ ተፈጥሮ እቲ ሓደ ክፋል ነገደ መላእክት እዩ እቶም መላእክት ብነገድን ብኸተማን ብክልተ ክፋል እዮም ዝጽውዑ ዝፍለጡ ነገደ መላእክት እንብሎ ከም ዝባብ ዓለማዊ ውትድርና ዓለም ኣርመዶ ሓይለዶ ሽሕዶ በርገዶ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ናይ መላእክት እኩብ ብነገድ እዩ መጸዊዑ ሓደ ነገድ ዝበሃል ሓደ ሓለቓ ዘለዎ ኣሎ ሓደ እኩብ ኣሎ መላእክት ሊቃናት መናብርት ስልጣናት ኣጋእዝቲ ሃይላት ኣርባብ እናተባሃለ ናይ ባዕሉ ዝርዝር ዘለዎ እቲ ጠቕላላ መጸውዕ ስሙ ግን ነገደ መላእክት ስለዚ ብነገድ 100 ነገድ ኣለው በሓለቓ ወይም ብስፍራ ደረጃ ደሞ 10 ክፍሊ ቦታታት ኣሎ 10 ሕልቆ ኣለው እዞም 100 ነገድ በብ 10 ተመዲቦም ሊቃነ መላእክት እንብሎም 10 ሊቃነ መላእክት ነዞም 100 ነገድ ዝመርሑ ኣለውምና ከም ትርጓሜ ወንጌል ብፍላይ መላእክት በከተማ 10 ብነገድ 100 ተባሂሉ ይንገረሎም እዚ እውን ከም ትርጓሜ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ተርእና ሃዲጎ ተስዓተ ነገደ 99 ነገደ መላእክት ገዲፉ ካብ ሰማያት ናብ ዝዓለም ዝወረደ እንብሎ እግዚአብሔር ወልድን ኣነ ከድሕን ትመጽእ ብ99 ኣባግዕ ምሳሌያዊ ኣስተምህሮ ዝተውሃበ 99 100 በጊዕ ዝነበርኦ ሓንቲ ምስጠፍአቶ እተን 99 ገዲፉ መጸ ኣብ ዝብል ብደንቢ ነ99 ነገደ መላእክት እዩ ዝገልጽ ምክንያቱ ካብቶም 100 ነገድ እቲ ሓደ ነገድ ነገደ ዲያብሎስ ካብ መስመሩ ስለ ዝወፀ ካብቲ ትምህርተ ድህነት ወፅዩ ትምህርተ ሞት ናይ ሞት ስብከት ስለ ዝጀመረ 99 ነገድ ኮይኑ ጸኒሑ ነቲ ሓደ ነገድ መምልእ ደሞ ሰብ ዝበሃል ፍጥረት ተፈጢሩ 100 ነገድ ንበሃል ሕዚ 99 ነገደ መላእክት ሓደ ነገደ ኣዳም ድማ 100 ነገድ ዝመላእናሉ መንገዲ እዩ ዘሎና በኸተማ 10 እንትንብል ኤረር ራማ ኢዮር ዝበሃል ኣለዎ ኤረርን ራማን ሰለስተ ናይ ባዕሎም ክፋል ከተማ ኣለዎም 3 ይኸውን ኢዮር ደሞ ኣብ 4 ክፋል ዓለም መላእክት ኣሎ 4 10 ከተማታት ዓለም መላእክት ኣለዋ ብጥቕልል 3 እየን ተን 3 ግን ናይ ባዕለን ክፋል ስለ ዘለወን 10 ከተማታት ኢልና ንጽውዕንና ኣብቲ ከተማ ንሱ ካብ ዲያብሎስ ዝተሰንዘረ ሕማቕ ዝኾነ ትምህርቲ ሕማቕ ዝኾነ ስብከት ስለ ዝነበረ እቲ ትምህርተ ሞትም ትምህርተ ድህነትም ናይ ድህነትም ናይ ሞትም ትምህርቲ ናይ ድህነትም ናይ ሞትም ስብከት ኣብ ዓለም መላእክት ኣብ ጥንተ ፍጥረት ከም ዝተጀመረ እቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽንሰ ሐሳብ ጽማቕ ናይ ሊቃውንት ኣእምሮ ጽማቕ የረድአና ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዞም መላእክት ፈጢሩ ኣብ መንበሪኦም በቦታ ደረጃ ልዕሉን ትሕቱን ኣቀማምጣ በዘለዎ መልክዕ ምስ ኣቐመጦም ኣእምሮ ለብዎ ዘለዎም ክሓስቡ ዝኽእሉ ክናገሩ ዝኽእሉ ሕያዋን ፍጥረታት ገይሩ ስለ ዝፈጠሮም እቶም ካልኦት እቶም 7 ዝብልናዮም ክናገሩ ክብሉ ስለ ዘይኽእሉ ምን ፈጢሩና ምን ካበይና መፂና ዝብል ሓሳብ ዝሓስብ ኣእምሮ የብሎምን ግኡዛን እዮም መላእክት ግን ህሊና ሰብ ወይ ዘመላእክት ኣእምሮ ተባሂሉ እውን ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከም ዝተጻሕፈ ኣእምሮ ለብዎ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ መን ፈጢሩና እምሃበ ኣይተ መጻእነ ወመን ፈጠረነ
لليلة تفترنا بعلتنا دينا تفترنا بعلتنا دينا تفترنا ويس فتر لنا ديو كابيسنا مسينا انت أي سرحنا زبل أب سناء مرؤم زخانة نجر مستفترة كافتم 100 نجر زبلنا يوم ويكم كافتم 10 أحلو تحدا ديابلوس تنتسمو قدام يسمو شيطان ويم ساطنايل نبلو شيطان ساطنايل ማለት ስልጡን ማለት እዩ ብጣዕሚ ካፍቶም ዝነበሩ ዓለም መላእክት ዝነበሩ መላእክት ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮ አሃዜ መንጦላይት ቅሩበ እግዚአብሔር አሃዜ መንጦላይት ቅሩበ እግዚአብሔር ሊቀ መላእክት የመላእክት ሓለቃ ናብ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝቀረበ ናይ ስሉስ ቅዱስ መጋረጃ ክኸፍትን ክዓጹን ስልጣን ተዋሂብዎ ዝነበረ ፍጥረት ስለሆነ ሳጥናኤል ናይ መጀመሪያ ስሙ እዩ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ እዩ ሰይጣንም ጋኔንም ዲያብሎስም ቢየልሆርም ካለ ድሕሪ ውድቀት ዝመፁ ስማት ኣለውት ናይ መጀመሪያ ግን ሳጥናኤል እዩና እዚ ሳጥናኤል ተባሃለ በቀማመጣ ዝለዓለ ቦታ ስለ ዝነበረ እዚ ድምጽ እዚ ይሰምዕ መን ይፈጢሩና ካበኢና መጺና እንታይ ይስራሕላ ዝዓይነቱ ምግሩ ድምጽታት ይሰምዕ ገጽውን ብትሕቲኡ ዘለው ብትሕቲኡ ዝተቀመጡ ከም ወታደር ተሰሊፎም ናይ ባዕሎም ሰልፊ ገይሮም ዝተቀመጡን ዝቆሙን ምስራኤ ዛ ክብሪ እዚኣ ንማንም ክህባ አይደለን ኢሉ ባዕሉ ሓሲቡ ኣነ ገባሪሆም ለአሎ ገበራን ወኣነ ፈጣሪሆም ለአሎ ፈጥራን እዞም ፍጥረታት እዚኣቶም ዝፈጠርኩ ኣነ እዞም ስራሕቲ እዚኣቶም ዝስራሕኩ ኣነ ፈጣሪኹም ኣነ ንሱ ስለ ዝኾነ እውን ብልዕልኹም ዘለኹ ኢሉ ከም መተርጉማን ሊቃውንት ንላዕሊ ዝሰምዖ ድምፂ ዝሪኦ ገጽ ምስኣነ ንታሕቲ ግን ዝሰምዖ ድምፂ ዝስማዕ ድምፅም ዝረአ ገጽም ምስ ረኸበ እምበኣር ኣነ ላዕለዋይ እንኮይሉ ሓሲቡ ከምቲ ሄኖክ እውን ሓሰት ወጻት እመዛግብቲሃ ሓሰት ካብ መዝገብ ቤታ ንመጀመርያ ግዜ ወጸት ኢሉ ዝጠቐሶ ሓሰት ዝበሃል ገለ ዝበሃል የለን ኣብቲ ዘመን ንሱ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ጥንተ ፍጥረት እዩ ግን ባዕሉ ክሓስብ ጸጋ ተዋሂብዎ ክናገር ጸጋ ተዋሂብዎ ከስተንትን ሕማቕን ጽቡቕን ክፈልን ክርእን ዕድል ብዘለዎ መልክዕ ኣእምሮ ብዘለዎ መልክዕ ስለተፈጠረ ካብቲ ጽቡቕ ሕማቕ ሓሲቡ ኣነ ፈጢረኩም ኣቱም ፍጥራን ኩለኹም ኣነ ፈጢረኩም ኣነ ዘንቀሳቅሰኩም ኣነ ዝመርሐኩም ሓለቃኹም ኣነ ናባይ ስገዱ ንኣይ ምሰሉ ንኣይ ስምዑ ዝብል ሰይጣናዊ ዝኾነ ናይ መጀመርያ ሓሰት ሄኖክ ወጻት ሓሰት መዛግብቲ ሃንትብል ክርስቶስ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ዘመነ ስጋዊ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተርእና ኣብ ሃለ ሓሰት አይሁዳውያን እንትወቅሶም ንሕና እኮ ደቂ አብርሃም ኢና እንትብልዎን ንስኻትኩም ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩምን ደቂ አብርሃም እንትትኾኑማ ገብረ አብርሃም ናይ አብርሃም ስራሕ ክሰርሑ ነይርኩም ኢኹም ንስኻትኩም ግን ካፍቲ ናይ ሓሰት ኣቦ ዝኾነ ክፉእ መንፈስ እናቱ ተግባር ኢኹም ትኽተሉ ኣለኹም ከም ዝበሎም ቻን ሳጥናኤል ኣብ ሃለ ሓሰት ናይ ሓሰት ኣቦ ኢሉ ክርስቶስ እውን ፀዊዕዎ ኣሎ قديمو ببلوي كدان ون حسيت وصات مزاجوتي كم تبهله مالتينا بتقلالا انا فطار زي كونه فطار ايه مسبلهم زي ناي ملائكه حبرت بطعمي ناب استربش النبابرا اتيو اف ثلاثه تخفيله بوحده ثلاثه تخفيله قاليام حقو ፈጣሪ ስለዝኾነ እዩ ብላዕሊ ተቐሚጡ ዘሎ በልዕሊኡ ካሊ አካል የለን ስለዚህ ፈጣሪና እዩ ቀጥታ ሰገድሉ ዝተንበርከኹሉ ናቱ አባል ኾኑሉ መንገድ ደለው ገሊኦም ድማ ከመይሉ ዝክፈጥረና ይኽእል ከመይሉ ክኸውን ይኽእል ግን ብላዕሊ ተቐሚጡ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ይኽእል ናብ ዝብል መንታ ዝኾነ ሓሳብ ዝኣተው ጠቅላላቶም ተስዓን ሸዓተ ነገድ ግን ብፍላይ ሓደ ሓያል ጎበዝ ሰባኺ ካብ ማሕበረ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተላዒሉ ንቆም በበህላውየነ እስከ ንረክቦ ለአምላከነ ወማሕበረ መላእክት
واحدهم ملأك سلام كم زبالو قدوس ياريد ون زي قداي زي تخكل يكونن فطاريكم يزلنا زلو بالعلينا خوينو بقى ما مطاب العلي لسله تقمطه فطاريكم زلنا زلو تخكل يكونن اسكابتي زفطرنا املاخنا اسكاب نركب باب زلنا ينبابرا صنعنا نصنح نستوعل ناوزي نبل فطارينا زنا انان نخلاتنا زفطر املاك زفطر فطاري كهلو قدي اتزفطرنا بعلو ممرح اسكاب زبنا أوزلنا ينصنع ما ننتنا أين فالس أن ما برانا أين طير فطاري ناس كم نركب أوزاز قمتنا أوزاز لنا ينصنع الزبل حيال سكت بتعمي حيال سكت رأسه بعلوش نقوم ببه الله ين اسكن ركب ولا أملاكنا تطوبل تطونبل تطويلنا نحسب زبل سكت سبيخو بعد نزئيو سبكة وانجل أعلم ملائت بتأدى فترتي تجمعون له زي أقسم أوليك قدوس ياريد أب سلام ملائت سلا قدوس جبريل بعلم الكيتو أب زمر زماري أما أسرو وتسؤو نور حتى تحساس أما أسرو تسؤل ورها تحساس يلو زجمر زماري ملأك سلاممو وقتو جبريل سمو ناي ملائت سلام ناي ملائت ناي مرقق فلق سمو جبريل استبهاله ملأك سلام يلو اسكن معارك سمو ملأك سلام يلو يصوع عملاتي مخنياتو تربشاز نبرت محبر ملائت الله بزح انتقال نقوم ببهلاوينا اسكنرك ولا املاكنا تبل ناي قدوس جبريل قال محبر ملائت صط الى انبار تخكل يزقال زي تخكل كصنع زخاليو كرغاغ زخاليو كيف ترفتيركم زلنا زلو بزح حسات خوينما ببوتا قمامطا لعل زلا اكل فطاري يزلت خوينما تبمطن تحتي لزلون بتحتي زلا فطيرو مالتي كمزي كن كخونه يخلن سلازي قال جبريل ملاك تخكلنيا سبكتيو تخكلنيا تمهرته دحنتيو لنا يولنا يلو صاتيلو بدحري ياو እግዚአብሔር አምላክ ናይ ብርሃን ነጸብራቅ ምስፈነ ወለም እቲ ብርሃን ባዕሉ ፈልጠት እውቀት ግንዛቤ ኮይንዎም ፈጣሪኦም ፈሊጦም ናብ ዲያብሎስ ናብ ዝተጸጉዕን ካብ ዲያብሎስ ወጻይ ኣብ ዝኾኑን ብዙሕ ውግእ ብዙሕ ረቂቅ ዝኾነ ኩናት እውን ተፈጢሩ ከምቲ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 بسفيحو زندو تباهيل استغلص ديابلوس مس نغد مس ميكائيل مس جبريل زنبره منفساوي رقيق طرونت كمي كندينا كبير كم زنبره بدنبي ابراء يوحنس ون تزرزيرو الله معرف 10 تخلتنا بزخونه تزدلنا يسو كتوانجل سبكه وانجل ማለት ትምህርት ማለት እንዲሁ ትምህርት ድህነት ተበይ ተጀምሩ እንተልና بخمس ملكو على عالم الملائكة كمز تجمرة بزي منفس زي كرد نخالينا زجرم تمرتنس مئتنا قد ملائكة ويتسعة قد ملائكة تنبل كان ده قطر خليه يقول بقطر درجة خندك خوني خليلك مجمع تقايك هذا نجذب بحال 100 مليون دو 300 مليون دو قال الكاس كتقوصرو አይትخلنا موصار ስለዘይ ቃል በመሳሊያዊ መግለጺ እንደገልጽዎ ቦታትና ሓደ ነገደ መላእክት ዝባሃል እኩል ናይ ሓደ ክረምቲ ነጠብጣብ ናይ ሓደ ክረምቲ ዝናብ ነጠብጣብ ያአክል ይብሉ መቸም ሓደ ክረምቲ ይኮነ ናብ ሓደ መዓልቲ ዝዘንብ ዝናብ كندي نطبطاب يلكا قصيركا سفيركا مغماته يقال حزي ني حدا خرمت زنامي اكل تبال بقى بزحو بطعمي كاب قصرن لعلي بزحات مخانم يو
زرد امبر قليلكا احنا بس من نفلطم مئة كوين اي مالون ملايت انا ما ميرو ما بدرسانات قدلات حدا مصحف قدسونا حدا بوتاتات نرخوم سمو مستغلص ملايت 100 يملون وإلا جن بأكوب صواعق نجد ملايت ليقانات سلطانات منابرت هايلات أرباب النابلنا ببنا قدون جن نفلطهم سلازي نزي بمليونات ديو ببليونات ديو بتليرونات زقمت محبر ملايت صات زبلنا يقدس جبريل سكت زقرم سكت سلازي بزي ملكعو تمهرت دهنت تمهرت منفساوي تمهرت عالم ملايت كرغاغع زبقل سوكت عالم ملايت كم تسبخه بفلاي اكسيماروس اوستو هذا مصحف بسفيحو مغنزاون منبابن ادلاي كونيو كاوز تمهرت زي حزي كاب حدث وانجيل ندحارينا كاب حدث كيدان ندحارينا سوكته وانجيل زول قصل نقصلالو ግን ትምህርት ንሱ እዩ ትምህርት ድሕነት እዩ ትምህርት ህይወት እዩ እና ካብ ዓለም መላእክት ቀጽሉ ዓለም ገነት እቲ ስብከት እቲ ትምህርቲ ቀጽሉ ኢና ነረኽቦ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ዝበልናዮ ዓለም መላእክት ተፈጠረ አገርግረን ካልእን በቅዱስ ገብርኤል ለቢሉ የሉውን እግዚአብሔር በገለጾ ብርሃን አብሕድሕዶም ኣብ ጸልማት ኮይኖም እዮም ዝነጋገሩ ነይሮም ብርሃን ምስተፈጠረሎም ለይኩን ብርሃን ካፍቶም ሸሞንተ ናይ ሰንበት ፍጥረትስ ናይ መወዳእታ ናይ ሰንበት መወዳእታ ፍጥረት ብርሃን እዩ እቶም ሸውዓተ ብአርምሞ በሐሳብ ዝተፈጠሩ እዮም ቃል በዘይ ሙጻእ በዘይ ምንጋር برهان جن لا يكون برهان زبل دمسي እግዚአብሔር اسمعو برهان ዓለም መላእክት ጠቅላላ ዓለም برهان ኮይኑ ስለዚህ እቲ برهان ባዕሉ ስኢሉ ሕዝጠፍዝ ወላዕ برهان ተይኮነስ ኣእምሮ ዝኸውን ዕውቀት ዝኸውን ህይወት ዝኸውን برهان እዩ ተፈጥዩ ቅድሚ ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ምፍጣሮም ማለት እዩ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ድሕሪ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን እውን ኣብዚ ዓለምና ዘሎ ኣምፖልን ካልእን ብዙሕ ላምባዲና ዝተፈላለዩ መብራህቲ ክኾንና ዝኽእል ነገራት ሰብ ስራሕም ኣሎ እዚ ብርሃን ንብሎ ዘለና ለይኩን ተባሂሉ ዝተፈጠረ ናይ መጀመርያ ብርሃን ግን ቅድሚ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ባህርያት ክገልጽ ዝኽእል ዕውቀት ክገልጽ ዝኽእል ህይወት ክኸውን ዝኽእል ብርሃን ስለ ዝነበረ ነዞም ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ገብርኤል እዚ ናይ ትምህርተ ድህነት ሰሚዖም ዝተረጋግኡ ፍጹም ብርሃን ምስተገለጸ ፍጹም ዕውቀት ሓይርዎም መን ፈጣሪ መን ዘይፈጣሪ ፈልዮም እቱ ትዕቢታን ብትዕቢቱ እንትወድቕ እቶም ተስዓን ትሽዓተን ነገደ መላእክት ግን ኣብዚ ብርሃን እዚ ተመላለስቲ ኮይኖም ቀጺሎም ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ያው ሶኒ ናይ ባዕሉ ስነ ፍጥረት ኣለዎ ሰሉስ ናይ ባዕሉ ስነ ፍጥረት ኣለዎ ረቡዕም በተመሳሳሊ ሓሙስም በተመሳሳሊ 21 ስነ ፍጥረታት ተፈጢሮም ኣብ ናይ መወዳእታ ታሰሙን ንሳ ኣዳም ተፈጢሩ ኣዳም ተፈጢሩ ኣዳም ድማ ዝሓስብ ዘስተንትን ብዙሕ ነገር ዝርድኦ መላእክት ተቀረዩ ክላእኽዎ ዝኽእሉ ናብ እግዚአብሔር ዝቐረበ ብጣዕሚ በአርአያ እግዚአብሔር በአምሳል እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ናይ ስላሴ መልክዕ ዝሓዘ ፍጡር እዩ ኣዳም ዝተፈለየ ፍጡር እዩ ካልኣቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ብኻሊእ መልክዕ እዮም ተፈጢሮም ኣዳም ግን ብተግባር ዝተፈጠረ እዩ ካልኣቶም ብቃላት ብሓሳብ ዝተፈጠሩ እዮም ኣዳም ብተግባር ዝተፈጠረ እዩ እግዚአብሔር ብኢዱ ክእከቡ ዝግብኦም ንጥረ ነገራት ኣኪቡ ሰብ ቅርፂ ኣካል ኣውፂኡ መልክዕ ገይሩ
ناي بعل ورأي ناي بعل ملكع بزلوا ملكع غيره زفطروا يا آدم لذي بتعمي آدمن زيابيهرن زنبارو مركب كافتو ساطنا الهازي من طلعت قرب زيابيهر ليك ملائكة زبلنا كاود بزبلصه العلم الآية بزخانة سنة يركب نيرو أو آدمن أو زيابيهرن انت خوانا زيابيهر ان آدم حادة تمهرتي حادة سبكت سبي هو ويم أمهر هو نسون وأزازو زيابيهر لآدم ويبيلو ان كله إزهالو سجنات بلا وإن إسا زياريئي ويالبو وياليبو سنايا وأكويا يتولى منيه اسم بألا تتبلع منيه موت تموت زي تمهرت زي إنبار سبكة وانجل نولا لنا زي تمهرت زي إيو تمهرت دحنات تمهرت هوات نولا لنا ملائكة فاتيرو زيابير زي قبارو زي تقبارو أي بلو من أدام فاتيرو قل مجمّرة قد ما مفتارون أدام زاد لنا قرب ملو أزجاجي إيو نجنا مسفتورون تأزازون تمهرتون هو تحتاج زي هذا الله كله نجرنا أخايو زد له خايو نجر متكام تخليها أنت خنا جن أوزام أخل جنة وش تزوق ولا تحنت أس أولست بال نصا كيتنك أنت نخيخا أنت ولعها لعها علت موت تموت كتموتي خا حما أموتا كتموتي خا إلو تمهرتي هو مالتي لذي على ملائكة تجمر تمهرتن سبكتن زيابير أبل على آدم على مجنتون أسيلو آدم كي يموت تنايم جمر فترة سيطان كم زمانه كم زوادة آدمون تمساسالي ودكت كي يجاتمو كتنك أزجبا كحالف زي جبا نجار كم زلوا أهتنكيكو عزيزو أميرو إنانو لنا زياريئي وياليبو سنايا وأكويا كفؤن حما أنصبؤن فاليو كار إزخئل أو جنة ما أخل هذا إز هذا الله نسونا أخي تفقد يتبهيدو مبارزي أفيرنا أدام السبخو موتن هيوتن أما أخل أو إيد غير إيو زرقي زلو ودان بيز زقرم تمهرت زقرم سوكاتي زي آيا بزي أنت قصيلك من قد خسنا أيو كاب زي أفت زورن تلك دمو من قد خنا يموت من قد إيو تتنك أستوعل زبل تمهرت دحنا زخونا سوكات على ما قدنت ني آدم زتوهاب سوكات مالتيو من هالوقت زياريئي وياليبو حما أنصبون فالي زهر انتنبل تعنص أي تبعلو يكونن تؤم بعلو يكونن أتي نايزايهر تمهرتيو نايزايهر قاليو تقالو تقبلك تقبارو انت غيركايو بهوت نبر قالو ندحر نغرن بمبال انت نصيكايو تنصيكا تودو حما أنصبون شعو تفلط أدامون كمو شوعة عامت لعل شوعة عامت شوعة عامتن 40 شوعة زأكل 40 شوعة معلت زأكل إذا قال زي أذا تمهرت زي أذا سبكته وإنجل زي سميعه بهوت بتحقواس بحاسيت دس بزبلا النوابرا لعل شوعة عامت نيرئيو انتخوانا جن كفوق صلائي بزفات أرو تنكل إذا حما أنصبوا أن ترع انجت خميس بلتيا ناوزو الحصواتيو هيوان ناي سيطان دمس سميعة عدام ناي هيوان دمس سميعو تحما أنصبوا أن فاليو يرئيو استفاليو إلو هلينا أمس على اللهم ديابلوس نسو تقبلهم ناوزي مساعتو صبقن بالحماق زي فلت زنورة صبقن حماق المفلات جميرو هنياتو آدم أفتانا شوعة عامت زمنو صبقن بالحماق رئي يفلتن صبقن بالحماق سميع يفلتن صبقن بالحماق قاتم ويفلتن
موت دو حماق دو صقم دو كرتت دو كالي دو زبحال نجر نافلين يشراشو مسيو يفلتن إذا أيتنك آيات هلا نجر مسنخاء بزقرم زي أخير أيتنك آيات ناولس ناي سيطان دمز دمون خ آيات زول تقارن نجر ما مسيو أتوانا نجر قريفوت ناي تقارني حسب بموساد مسنخاء صبو كم زنبرة ناف حماق كم زودقة عراقوتو خمزلو حافلته مشفن سئنو حافيرنا أقرب أطلق سخاب زحباء بطعمي ودكت ناي موت زخنا موت كم زخنا فليتو دحر مالتي سلازي على مجنت أو زمان قدام أو ناي مجمريا ناي شوعة عمت أنا بابرا بعلو كم زي عين التمهرت نيرو موتن هيوتن كفل الزخل قدام هيوانن موتن هيوتن كفلت الزخلو كاوزي أبيهر بقطتا بخال أي وجن بملك تاني أنت خناس كاوزي أبيهر قال بقال سمعوه تمهرت نيرو مالتي تمهرت نسو تمهرت هيوتي زي أجبرو زي أي تكبرو استوهلوا هذا نجار بزي مقبر جبروا استوهل نجار بمقبر لشوعة عمد بهوت صنيحه لا شوعة عمد بهوت صنح الله نايزي أبيهر قال نايزي أبيهر تمهرت بمسمعي نايزي أبيهر دمس بمقراف نايزي ديابلوس دمسي سامع عمنا تقبر مستنقص أقصد دمه تحمقت بهال شاعة ردي أموا مالتي سلازي بزي ملكع تمهرت دهنات تمهرت هيوات سوكة وانجل على مجنتون أو على مملئتون كام زنورة تتقملو سناي هيوات منبار كيلو زي تتقملو دمو توجد إلو تقاصي إلو هدام زي هير زمانه زهاوة تمهرتي زي هير نجارو سبكت سامعو بصبو أن وراي نبر كم زنورة ناي ديابلوس دمص بمسمع نجار مستغير جن ناوز مكرازي كم زورده ندقو قالاوي تمهرت ممهر جميرو بصبو كمرحو بصبو كنقساقسو እግዚአብሔር አምላከውን ክፈልጡ ንሰነሳቶም ተሳኒዮም በፍቅሪ ክነብሩ ትምህርታዊ ዝኾነ ስብከታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ንደቁ ይመክር የምህር ነይሩ ካፍቲ ምኽረ ንሱ ባዕሉ ኣብየልን ቃየልን ናይ ኣዳም ተማሃሮ እዮም ናይ ኣዳም ውላድ ጥራሕቲ ይኮኑስ ኮሎ ናይ ኣዳም እግዚአብሔር ካብ ኣዳም ተማሂሩ ይቅርታ ኣዳም ካብ እግዚአብሔር ተማሂሩ ኣብየልን ቃየልን ደሞ ናይ ኣቦኦም ናይ ኣዳም ድምፂ በመስማዕ ንብዙሕ ዓመታት ብህይወት ጸኒሖም ነይሮም እንዳሓር ግን ሕዚ እውን ጥንተ ጸላኢ ዲያብሎስ ኣሎ በዘምጾ ሕማቕ ሓሳብ ኣብ ቃየልን ኣብ ኣብየልን ባእሲ ተፈጢሩ ነቲ ባእሲ ንሱ ንምትዕራቕ ንምስትኽኻል ሰላም ንምስፋን ኣዳም ሰፊሕ ስብከት ሰፊሕ ትምህርቲ ሰፊሕ ምኽር ይህብ ነይሩ እቲ ካፍቲ ዝሃቦ ምኽሪ ተሓደ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝነበረ ተባእሲ እዚኣ ናተ እዚኣ መልክዐኛ እያ እዚኣ ቆንጆ እያ እዚኣ ንኣይ ትኹን እዚ ዓይነቱ ስለ ዝነበረ እዚ ነገር እዚ መፍትሒ ክህልዎ ዝኽእል ናብ እግዚኣብሔር መስዋእቲ ብምቕራብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ብምጥያቕ እዩ እሞ እዞም ደቀይ ክልቲኦም ናብ እግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣቕርቡ እግዚኣብሔር መስዋእቱ ዝተቐበለሉ መልሲ ዝህበሉ ግዜ ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ክንምራሕ መራሒና መምህርና ሰባኺና ኩለመናና እግዚኣብሔር እዩና ሓሳብኩም ናብ እግዚኣብሔር ቅርቡ ኢልዎም ኣብየልን ቃየልን ክልቲኦም ናብ እግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣቕሪቦም ኣቀራርቦኦም ግን ዝተፈላለየ ነይሩ ኣብየል በንጽህና ኣቕሪቡ በትሕትና ኣቕሪቡ ቃየል ደሞ ብትዕቢትን ብዘይኮነ መንፈስን እንታይ እግዚአብሔር ተተቀበለ ይቀበሎ እንተ ዘይተቀበሎ በገዛ ሓፍተይ ከመን ከይሕድገኒ ዝብል ብትዕቢት መንፈስ ስለ ዘቕረበ እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከም ንሪኦ ወነፀረ እግዚአብሔር ላኢለ ኣብየል ወላኢለ መስዋእቱ እግዚአብሔር ናብ ኣብየልን ናብ መስዋእትን ተመልከተ ናብ ቃየልን ናብ መስዋእትን ግን ቆላሕ ይበለን ኢሉ ከም ዘቐመጦ እዚ ትምህርቲ እዚ ግን ንእግዚአብሔር ክቐርብ ዝግብኦ መስዋእት ዝኾነ ነገር ተጋጥም እንኳስ ናብ እግዚአብሔር ብጸሎት ድዩ ብመስዋዕት ድዩ ብምጽዋት ድዩ
ናብ እግዚአብሔር ቀሪብካ መፍትሒ ከም ትረክብ ግን ኣዳም ንደቁ ከም ዘምሃረ ኣብዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተጻሒፉ ንረኽቦ ታሪክ እዩ ስለዚ ናይ ኣዳም ድምፂ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ናይ ኣዳም ትምህርቲ ናይ እግዚአብሔር ትምህርቲ ስለ ዝነበረ ናይ ኣዳም ትምህርቲ ብስርዓት ዝተቐበለ ኣብየል ስሩዕ ዝኾነ መስዋዕት ንጹህ ዝኾነ መስዋዕት እግዚአብሔር ክቕበሎ ዝኽእል መስዋዕት ቀሪቡ እግዚአብሔር ተቐቢልሉ እስካብ ሎሚ ብሰናይ ዜና ንዝንትዎ ኣብየል ኣብ ሕድሕድ ጸሎትና ኣብ ሕድሕድ መስዋዕትና መስዋዕት ኣብየል ዘሰምረ መስዋዕት ኣብየል ዝተቐበለ ኣምላኽ መስዋዕትና ይቀበለልና ኢና ጸሎት እኳ እንትንህብ ሕድሕድ ዝማሬታትና ኣብ ዘሎ ተልእኮና ንሰናይ ነገር ኣብየል ኢና ንደቅስ ኣብ ባህርቆስ እኳ ንቅድስት ድንግል ማርያም ብምሳሌ እንተጠቕሳ የዋሃቱ ለኣብየል ዘተቀተለ በአመፃ ዓመፃ ዝተቀተለ ናይ ኣብየል የዋሃት ንስኺ ኢኺ ምሳሌ አንስኺ ኢኺ ናይ የዋህነት ናይ ኣብየል የዋህነት ይመስል ኢሉ ከም ዝጠቐሶ ብሰናይ ይጥቀስ ንምንታይ እዩ ሰናይ ትምህርቲ ካብ ፈለጉ ካብ ምንጩ ረኺቡ ስለ ዝተግበረ ማለት እዩ ቃኤል ደሞ በአንጻሩ ሕማቅ ዝኾነ ነገር መርአያ ኮይኑ ይጥቀስ እቲ ሓደ ብሕማቅ እቲ ሓደ ብጽቡቕ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ግን ብኸምዚ መልክዑ ካብ እግዚአብሔር ካብ ጥንተ ተፈጥሮ ካብ መላእክት ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ዝተቐስዎ ጥቕሲ ዘካየድዎ ትምህርቲ ናይ ዲያብሎስ ትምህርተ ሞት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ደሞ ንቁም በብህላዊነ ዝብል ትምህርተ ህይወት ትምህርተ ሰላም ማሕበረ መላእክት ዝኣክል ዘረጋግዕ ስብከት እንትኸውን ከምኡ ቀፂሉ ደሞ እግዚአብሔር ንኣዳም ዘምሃሮ ትምህርቲ ዝሰበኾ ስብከት እቲ ኣዳም እውን ዝሰምዖ ስብከትን ዝተምሃሮ ትምህርትን ሒዙ ን7 ዓመት ዝኣክል ብፍጹም ህይወት ምንባሩ ካፍታ ዝተምሃራ ትምህርቲ ካፍታ ዝተበኻ ስብከት ውፅእ ምስ በለር ግን ናብዚ ምድረ ፍዳዚ ምውዳቑ ኣዳም ወዲቐ ኢሉ ጨሪሱ ተስፋ ይቆረፀን ክልዓል ከም ዝኽእል ብጸሎት ተላዒሉ ብተስፋ ተላዒሉ ድሕሪ ዘመናት እውን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝብል ተወሳኺ ትንቢታዊ ስብከት ትንቢታዊ ትምህርቲ እውን ተስፋ ዘለዎ ትምህርቲ እውን ተዋሂቡ ንሱ እውን ኣሚኑ ንደቁ ምምሃር ጀሚሩ ደቁ እውን ከም ዝሰምዕዎን እንትጥቀሙ ከም ዘይሰምዕዎ ድማ እንትጉድኡ እንሪአሉ መንገዲ ብዙሕ ናይ ትምህርቱ ናይ ስነ ትምህርቲ ኣካይዳ ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ምርኣይ ንኽእል ኢና ካብ ኣዳም ሄዋን ተጠቃሲ ክኸውን ዝኽእል ኖህ ዓብይ ሰብ ኣሎ ከምቲ ዝበልናዮ ትምህርቲ ድሕነት ኣይተቋረፀን ኣፈላላዩ ምናልባት ኣብ ናይ መጀመርያ ግዜ ብቃል ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ካብ ዘመን ሙሴ ጀሚሩ ደሞ ብጽሑፍ እንትቕፅል ናብ ዘመን ሓዲስ ደሞ ብጽሑፍን ብተግባርን ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ንርኢና እምበር እቲ ትምህርቲ ስብከት ኢልና ንፅውዖ ሕዚ እቲ ትምህርቲ ኣይተቋረፀን ካብ ኣዳም ናብ ኣብየል ናብ ቃየል ካብኡ ሴት ሄኖስ ቃይናን መላሊኤል ያሬድ ማቱሳላን ንብሎምስ ነናይ ባዕሎም ካብ ወለዶም ዝወረስዎ ትምህርቲ ንሳቶም እውን ደቆም ዘምህርዎ ትምህርቲ ኣሎ ግን ጉልህ ኢሉ እንሪኦ ግን ንምሳሌ ስብከተ ኖህ እንተይተጠቐሰ ዘይሓልፍ ዓብይ ናይ ስብከተ ወንጌል ናይ ትምህርተ ድሕነት ዓውዲ ምንባሩ ዘይርሳዕ ታሪክ እዩ ኖህ ዓብይ መርኣያ ናይ ትምህርቲ ኣቦ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 8 ምንባብ እንተኽኢልና እቲ ናይ ኖህ ህይወት ባዕሉ ናይ ኖህ ኣነባብራ ባዕሉ ፍሉይ ዝኾነ ትምህርተ ድሕነት ነይሩ ፍሉይ ዝኾነ ብተግባር በነባብርኡ ከምህር ክሰብኽ ዝኽእል ኣቦ ከም ዝነበረት መጽሓፍ ቅዱስ ቁልጭ ኣቢሉ ጠቂሱልና ኣሎ ወኖህ ረከበ ሞገሰ በቅድመ እግዚአብሔር ወከመዝ ውእቱ ፍጥረቱ ለኖህ ወብእሲ ጻድቅ ውእቱ ወፍጹም ወእምልደቱ ኣስመሮ ለእግዚአብሔር ይዝብል ኖህሲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረከበ ሞገስ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኸበረ ሰብ ነይሩ
وكما زوءت فترة لنا كاب تنتلدت جميرس حنا أصبح النجار فأندبت يكون بتجواره زي فسمة زيابير زحقو سنبر زيابير زحزن هيوت زي نبرو وبسيس أدق وأتوه فسم تسبب نسو حقنيان فسم نسبب النيرو يبلمو وأملداتو أثمروا لزيابير كاوت تولد الله ساعات أمرو لبو كاوت رخوا الله ساعات يميرو فتاريو يمسكن كان فتاريو تأزاز ينبر تي كاب آدم جميرو كاب أبونا ولد نتمحلال فزمس ناي زيابير تمهرتي ناب أول بصيحو بتي ناي تمهرت دهنات أنيعو زنبر أو كان زيابير موجز رخبة صادقن في الصمن كاب لداتو جميرو زيابير زحقوسا إلو مصحف ቅዱስ ገልጾን ኖህ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ተመልካት ተخلو ይኹም እዚያው ቅድም እግዚአብሔር ሞገስ ዘረኸበ ኖህ ካብ እግዚአብሔር ከምቲ አዳም ካብ እግዚአብሔር ቀጥታ በቀጥታ በመልእክተኛ እንተ ይኮነስ በቀጥታ ድምጽ ሰሚዑ ዝተምሃረ ነህውን ካብ እግዚአብሔር ቃል በቃል ዝተምሃረ ሰብ ከም ዝነበረ ከምዚ ይገልጽልና ወይቤ እግዚአብሔር ለኖህ ይነበር መንፈስየ ላይለ ጓለ እምሕያው ለዓለም اسم ذا سجا منتو ويكون مواليهم 110 عامته እግዚአብሔር ነኖህ አናገረው አው ቅድም እግዚአብሔር ሞገስ ዘረኸበ ካብ ልደቱ ጀምሮን እግዚአብሔር ዘስመረን ዘሐጓሰን ነው ጻድቅን ፍጹምን ዝተባለ ነው ወከመ ዝውእቱ ፍጥረቱ ካብ ጥንተ ተፈጥሮ ካብ ልደቱ ጀምሮ አው ቅድም እግዚአብሔር ሞገስ ዝነበረው ነው እግዚአብሔር ተገሊጹ አፍታ ዓለም ኣብ ዝተበላሸወትላ ሰዓት ማለት እዩ መንፈሳዊ ማለት ህይወት ደቅ ሰባት አው ደቅ ሰባት ይነበርን እንተ በዚህም 120 ዓመት እንበር ካብ ላዕሊ ዘዓለም ወይ ዘሰብዚ ህዝብዚ ካብ 120 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ክህልዎ ኣይኽእልን እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ዓለም ቅድሚ ምጥፋኣ ዓለም ቅድሚ ምድምሳሳ ንህዝብኻ ንደቅኻ ንሰማዕትኻ أمر زبل ملأختي أمر زلوا እግዚአብሔር ቃል በቃል ነው ከም ዝነገረው አፍተ ዝተቀስና يوم መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ዘፍጥረት 6 ቁጥር 3 በሰፊሑ ተገሊጹ ንረኽበለና ማለት እዩ ስለዚህ ትምህርቲ ሓደ ግዜ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓለፍ ሓደ ግዜ ካብ መላእክት ናብ ሰባት ይመሓለፍ ሓደ ግዜ ደግሞ ካብ እግዚአብሔር ቀጥታ ናብ ሰብ ይመሓለፍ በቀጥታ ካብ ዝተማሃሩ አካላት ሓደ ኖህ እዩ ማለት እዩ ሓደ ኖህ እዩ ስለዚህ ኖህ ካብ እግዚአብሔር ተማሂሩ ንህዝቡ ደግሞ ሰባኪ ወንጌል ኮይኑ አለዛ ዓለም ዚኣ ተበላሽያ ያ አፍተ ዘፍጥረት 6 መጀመሪያ ከም ንረኽቦ ወነሰሃ እግዚአብሔር በእንተ ፈጢሮቱ ለጓለ እምሕያው ይብል እግዚአብሔር ሰብ መፍጣሩ ተጸጸተ ናይ እግዚአብሔር ጸጸት እንታይ ከም ዝመስል ለበይኑ مرأي يكاليو كم زناينا وأنا تسحيت ودو تجاجي زول تصطى يكونن زيابير مفكر السب سلزخانة زيابير رهرو أملاك سلزخانة زيابير محاري أملاك سلزخانة نمحرات نهواس تفتر السب بناي فعلوا فقط بناي نادي ولا سدبس بمسمع ناموت زخيرو من قد بمخادو سب مدفوع زيابير حزنة مالت ينبر وأنا تجاجي دو زول تصطى يكونن እንተኾነ ተቃል ግን ወነሰሃ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ተጸጸተ ኢልካስ ካብ ዝግለጽ በተዘመን ንሱ ናይ ዝነበሩ ሰባት ንእግዚአብሔር ከመይ ከም ዝሕዘንዎ ካብ ፈቃዱ ወጽኦም ኖህ ይላኣኽ አዳም ይላኣኽ ገሌ ይላኣኽ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ጭራሹ ገዲፎም ናይ ሰይጣን መልእኽቲ ተኸቲሎም እዚ ዓለም እዚ አበላሽዮምዋ ከም ዝነበሩ እሞ ዛ ዝተበላሸወት ዓለም በማይ ክትሕጸብ ክትቅደስ ክትነጽህ ስለ ዝነበራ እንተኾነ ግን ሰብ ዝኣክል ስኡልካ ስለዘ ሰብ ዝኣክል ስኡል ክመውት እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለ ዘይኮነ ክመሃሩ እንተኽኢሎም ክመሃሩ ምእንቲ መምህር ሰባኺ ኖህ ዝተባሃለ ሰብ ፀዊዕ እዩ እምበኣር ልዕሊ 120 ዓመት ዝዓለም ኣይትነብርን መንፈሳይ ኣብ ደቂ ሰባት ክነብር ኣይኽእልን ዓለም ተበላሽያ ኣላ ስለዚ ኣምህር ዝብል መልእኽቲ ሂቡ ሰይድዎ ጎና ጎንውን እቲ ዓለም ክትሕጸብ ግድ ስለ ዝኾነ ማይ ኣይህ ክመጽዩ ከድሕን ዝደልግን መርከብ ይስራሕ
ترينا يدم ساسيماي من صويق يترفن كدحن نزخل فقادنيا زخونه بتمركب بيل كدحن نسخاون سرح هزبون كسرحو ملأخت محلف زبل ننوه تمهرت مستواو نهون زملأخت زيحيزو زيابير توقطع الله زيابير حزينا يئنا زي يقبر نقبر لنا عالم تبلاش الله لا ناي زمت حتيات يفتو زمان السوق دعني تخسيتو كسو كإنسسا خوينو ناي إنسسا باهري تلابيسو ملؤ بملؤ أو زمت زواد قالو عالم سلازنا برا زين حدق ما دمساسي خمسيو طفأت كمسيو ماي بالعلم تحتن حيال ماي كطفي عالم كطفاي كتدحن انت دليهم قن مساي مركب صح انما انت مهر نوح سمع يرخبن تمرتنا توهاب نيرو سمع اي ترخبن اتم سمعوا دقون معلت غزون ندقو انستن طلع لا شمنت سبات مسبعلو شمنت سبات تتمرت نسو سمعهم مركب سريحهم مركب انت نرس له بحد عمد بخلط عمد سرح نشتي مركب تيكونس عالم كدحنا له زخل عبي مركب بهو او كلته هلقو اياب يليو تساريح استفصم مركبي اياب يليو مالت ناي قصري عينتيو حدا اياب يليو 4 ساعات عمد كلتا ايوب يليو 4 ساعات كدمر 4 ساعات تاس عن شمنتن عمد ناي دحنت مركب يسرح نيرو حزي ناينو تمهرتي تغباراون قالاون كلتا ነገር يمهر نيرو بقالون نخدي سبخ يمهر نيرو بتغبارون كدحن الله زخلو ነገር مركب يسرح نيرو ስለዚህ ሰምዖም ደቁን معلت جزء سيم كام يافيت أنستمون بتمساسالي زد حنو لمن قدنا سبكتنا كاب زر مدمساس زد حنا سبكتنا عالم بملئتا أو تتفقلو ساعات نوهن نوز سمعو داكون أنست داكون نزرئي زترفا سبكتنا يرو مالتي سلازي سبكت ويم تمهرت كم زين نقص على إيماسيو أو زي زوريا بزو حد سبا كان كاب سوى سأون رقبن قائم قرا زي قاخون بلو مرأي كاليو رقب بعلا نايو على سكت نايو على تلقو كم زكايدت معرف شو منتا مرأي نخلينا شاولومي ملأختي قرا ملأخت خاخ ملأخت رقبي እናተ ባህለ ከም ምሳሌ ዘጠቀሱን ረጉይ ተልአኸቱ ነገር ፈጺማ እንትትመጽእ ቁራ ግን በገይሩ እንትተርፍ መልእኽትኻ መልእኽቲ ቁራ ይኸውን መልእኽተና መልእኽቲ ረጉይ ይኹን ብስራት ዘለዎ ሃጸማያ አይህ ነትገማያ አይህ ናይ ጥፍኣት ማይ ናይ ድምሳሴ ናይ حماق ملأخت نبرة طفيو تودي الله داسي بالكم زبل ناي رقبي ملأخت نبر بزخد كايو طفي أخذ تترفلو ناي فاخ وين ناي قرا ملأختي أيد لنا مالتي أنت خانة تتمهرتجن بزي ملكوعو النقص على كم زمسة بزي مردات هذه كردة أنا خلينا عبيتهم كابنا هون ناي سيم ناي يافيت ناي كم ناي بعد تمهرتلو تتمهرت بقول نقص على بقال نا كاب أبونا ولد نقص على إذا خيد جن عبيد ولون مرأي سبكة أبراهام أو زمن أبراهام استوهب تمهرتي أو زمن أبراهام استسبخ سبكت زيابيرنا أبراهام سبخو زيابيرنا أبراهام زمهارو تمهرتلو أبراهام نمو كاوزي تقبلو نتختلتو زمهارو تمهرتلو نسوا على تمهرتي سلازخنا سبكة أبراهام رأسو خيلو كما بقى خينون كنا مهارلو زجبا الله كاو سبكة أبراهام جميع أسئلنا ناي نبي سبكة تايمس
ካብ ነቢያት ስብከት ናይ ክርስቶስ ስብከት እንታይ ይመስል እዚኣቶም መስራኣና እንደገና ኣብዚ ኩሉ እዚ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይመስላ ዝብል ቀፂልና ክንርኢናና እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮ ግን ተስብከተ ወንጀል ርእስና ዓብይ ርእስና ገዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስብከተ ወንጀል እዩ ግን ኣብቲ ገዳ ደቂ ኣንስትዮ ገና ይበፃሕናን ስብከት ከመይ ተጀሚሩ ኣበይ ተጀሚሩ ብዓለም መላእክቲ ተጀሚሩ ኣብ መላእክቲ ማሕበረ መላእክቲ ተጀሚሩ ካብኡ እውን እግዚኣብሔር ንኣዳም ዝሰበኸ ስብከት ንኣዳም ዝሃቦ ትምህርቲ ኣብ ዓለመ ገነት እንታይ ይመስል ነይሩ ካብ ዓለመ ገነት እውን እስካብ ኣዳም ናብ ደቁ ናብ ኣብኤል ናብ ቃኤል ዘመሓልፎ ዝነበረ ትምህርቲ ካብኡ ቀፂሉ እውን ሴት ሄኖስ ቃይናን መላልኤል ያሬድ ሄኖክ ማቱሳላ እዚኣቶም ናይ ባዕሎም ትምህርቲ ኣለዎም ዋላ እንተዘይዘረዝርናዮ ትዝዓበየ ግን ደሞ ጉልህ ኢሉ ቃል ብቃል ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃረ ኖህ ህይወቱ እንታይ ይመስል ነይሩ ዘምሃረ ትምህርቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ካብኡ እናቐፀለ ደሞ ናይ ሴም ናይ ካም ናይ ያፌት ናይ ባዕሉ ምሳሌያዊ ዝኾነ መምሃሪ ዝኾነ ታሪክ ኣሎ ግን ጉልህ ናብ ዝበለ ናብ ኣብርሃም ስብከት ኣብ ዝብል በፂሕና ኢና ሎም ማዓንቲ ንፈፅም ኣለና ኣብ ዝቕፅል ደሞ ስብከት ኣብርሃም እንታይ ይመስል ኢልና ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር